بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایڈمن پینل کے تھرو یا ایڈمن کنٹرولر کے تھرو ہم کس طریقے سے اور ایک ریمز کو پوری ویب سائٹ کو پوری سسٹم کو ہم کس طریقے سے کنٹرول اور مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں کیا کرتا ہوں، میرا اپاچی سرور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سٹارٹ ہے اور مائی ایس کیو ایل سرور بھی میرے پاس کیا ہے سٹارٹ ہے۔ تو یہ ان دونوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ دونوں آپ کے ساتھ سٹارٹ ہونے چاہیے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پر آتا ہوں، یہاں پر میں چونکہ ایڈمن کنٹرولر کی طرف جاتا ہوں تو میں کیا لکھوں گا، یہاں پہ میں لکھوں گا ایڈمن کنٹرولر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایڈمن کنٹرولر لکھنے کے بعد میں جب انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹائٹل میں ایڈمن سائن اپ۔ تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے، اگر آپ نے کسی ایڈمن کو رجسٹر نہیں کیا ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ ایڈمن کو رجسٹر کریں، یا خود اگر آپ ایڈمن ہیں خود کو رجسٹر کریں، ٹھیک ہے۔ تو چلو میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پہ لکھتا ہوں گائیڈ، ٹھیک ہے، میں جنرل جو بھی آپ نام لینا چاہیے، چلو میں اورک دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اورک دے دیا، اب میں دیتا ہوں auric@gmail.com، ٹھیک ہے۔ اب اس کا میں اگر کچھ امیج اگر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ چلو میں یہ امیج اٹھاتا ہوں، ہیئر کٹ ڈاٹ پی این جی میں نے اٹھایا، اور یہاں پہ میں اس کو دیتا ہوں اورک، اور پھر یہاں پہ میں اس کا پاسورڈ بھی اورک ہی رکھ دیتا ہوں۔ میں سائن اپ کرتا ہوں تو دا یوزر پاسورڈ مسٹ بی ایٹ لیسٹ 5 کریکٹرز ان دین۔ اچھا یہاں پہ آپ کو بتا رہے کہ چلو میں اس کے ساتھ آئی سی پی میں نے ایڈ کیا، پھر یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں آئی سی پی اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں۔ یہ ایرر اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ میرا کریکٹر صرف 4 میرا پاسورڈ جو ہے وہ صرف 4 کریکٹرز کا تھا، اسی لیے یہ آپ کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ 5 کریکٹرز ہی یوز کریں۔ میں سائن اپ کرتا ہوں تو میرا کیا ہو گیا، میرا وہ رجسٹر ہو گیا۔ سوری یہاں پہ کچھ پرابلم آ رہا ہے، چلو اس کو ہم دیکھتے ہیں تھوڑا کہ یہ کیا پرابلم ہمارے پاس آ رہا ہے۔ چلو دوبارہ اس کو رجسٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے لکھا اورک، یہاں پہ میں لکھتا ہوں auric@gmail.com، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، فائل کو میں دوبارہ چوز کر لیتا ہوں۔ چلو یہ فائل میں نے کیا فین کا، میں نے چلو کر لیتا ہوں، یہ آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے کیا اورک آئی سی پی، اور دوبارہ میں کرتا ہوں اورک آئی سی پی، ٹھیک ہے، اور میں کرتا ہوں سائن اپ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایڈمن سکسیزفلی رجسٹرڈ، جب بھی آپ کا رجسٹرڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی آپ یہ چینجز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر آ جائیں اور ایک ریمز میں، اور ایک ریمز کے اوپر آپ کلک کریں، یہاں پر آپ آ جائیں ایڈمن میں آنے کے بعد آپ ایڈمن کے اوپر آپ کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں اورک آپ کا کیا ہو گیا ہے، اورک کے نام سے آپ کا ایڈمن نیم اور اس کا یوزر نیم آپ رجسٹر ہو چکا ہے۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں، اب آپ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ میں نے ای میل دیا تھا auric@gmail.com، میں نے اس کو لیا، اور پھر میں نے دیا اورک آئی سی پی، اور اس کو میں کیا کرتا ہوں سائن اپ۔ اب آپ دیکھیں، اب یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے ایک ایڈمن بنایا، ٹھیک ہے، ایڈمن پینل میرے پاس بن گیا، میں اب اس کا ایک ایڈمن ہوں۔ اب جتنی بھی فیکلٹی ممبرز، یہ انٹرفیس میرے پاس آ گیا، اب جتنی بھی فیکلٹی ممبرز ہیں وہ آپ کے پاس کتنے رجسٹرڈ ہیں، کتنے فیکلٹی ممبرز آپ کے پاس موجود ہیں وہ ڈیٹیلز، کتنے پروجیکٹس آپ کے پاس آ گئے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کے ڈیٹا بیس میں موجود ہے وہ ڈیٹیلز آپ کے پاس یہاں پہ آئے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ریسرچ کتنی ہوئی ہیں، جوائنٹ ریسرچ کتنی ہوئی ہیں، کانفرنس پیپرز کتنے پبلش ہوئے ہیں، جرنل پیپرز کتنے پبلش ہوئے ہیں، ٹوٹل ایلومینیز کی کتنی رجسٹریشنز آپ کے پاس ہوئی ہیں، ٹوٹل ریسرچ پروپوزلز آپ کو کتنی سبمٹ ہوئی ہیں، کتنے ایونٹس آپ نے کی ہے، آپ کے پاس ایکٹیو سلائڈرز کتنے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس ڈیش بورڈ کے تھرو آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ ایک ایک چیز کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پر آتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ آپ تھوڑا یہاں پر دیکھیں، چلو میں اس کو لاگ آؤٹ کرتا ہوں، ایک ایڈمن کی اپنی ایک آئی ڈی میں نے بنائی ہوئی ہے، اسی کے تھرو میں لاگ ان کرتا ہوں۔ میں نے یہاں پہ لکھا admin@gmail.com، اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ایڈمن، ٹھیک ہے، اور انٹر کر رہا ہوں، تو یہ میرے پاس ایڈمن کا وہ آ گیا۔ اب آپ دیکھیں، اب میں یہاں پر آیا، پہلے یہاں سے میں سٹارٹ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو اور ایک کا لوگو ہے، یہ آپ کو وہاں پہ پہنچائے گا سائن ان کے پیج پر۔ میں یہاں سے سٹارٹ لیتا ہوں۔ پروفائل آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ نے جو ایڈمن کا پروفائل بنایا ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اس کا فل نام کیا ہے، اس کا یوزر نام کیا ہے، اس کا ای میل کیا ہے، اور
یہ چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ اگر اس کا پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں, ایک ایڈمن کا پاسورڈ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. اچھا, پھر لاک اسکرین اور لاگ آؤٹ, یہ دونوں چیزیں فیکلٹی کا جو ڈیش بورڈ تھا اسی کی طرح ہی سیم ہے. تو چلو اس کو ہم پھر سے نہیں دیکھنے والے. اب یہاں پر میں کلک کر کے دوبارہ یہاں پر آتا ہوں, تھوڑا اوپر اس کو لے کے جاتا ہوں کیونکہ اوپر کے جو آپشنز ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں پہلا آپشن فیکلٹی, میں اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اوپن لنک ان نیو ٹیب جب کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے ساتھ اوپن ہو جائے گا. یہ اوپن ہونے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ جتنی بھی فیکلٹی ممبرز آپ کی یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں اور آپ کے سسٹم کے ساتھ اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں تقریباً ہمارے پاس 9 فیکلٹی ممبرز نے رجسٹریشن کی ہے, تو ان ساروں کا یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹیل آ رہا ہے. اب اگر میں اس پلس کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے پاس اس کا نام, اس کا ڈپارٹمنٹ, کوالیفیکیشن, یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اور یہاں پہ سی وی اگر اس کا ہے, ایکسٹرا انفارمیشن اگر اس کے ہیں کچھ ہیں تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گی. یہاں پر آپ رضوان اللہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اس کا ڈپارٹمنٹ اور یہ ساری ڈیٹیلز اگر انہوں نے انٹر کی, اپنی پروفائلز انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ پھر نظر آئیں گی. تو یہ آپ ہر ایک فیکلٹی ممبرس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے اگر کیا کرنا ہے, اس کا مزید اگر آپ ڈیٹیل کر اس کے اوپر جب آپ کلک کرتے تو آپ کے پاس لمیٹڈ انفارمیشن آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتی ہے. لیکن جب آپ یہاں پہ ویو ڈیٹیلز کے اوپر کلک کرتے ہیں, رائٹ کلک کریں تاکہ یہ پیج آپ کے پاس ایز اٹ از رہیں, ٹھیک ہے, نیو ٹیب میں یہ کھل جائے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کا جو فیکلٹی ممبر ہے اس کی سی وی آپ کے سامنے آ گئی, ٹھیک ہے. آپ دوسری کے اوپر آپ کلک کریں. چلو میں یہاں پہ چونکہ یہ سی وی میرے پاس تھوڑی کمپلیٹ ہے, اس کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں. تو اس کی آپ کے پاس کیا آ جائے گی, ڈیٹیل سی وی آپ کے پاس کیا آ گئی, آپ کے پاس ڈیٹیل سی وی اس کی آ گئی. تو یہ کیا ہے, یہ آپ کے پاس فیکلٹی ممبر کا ایک وہ ہے, جو فیکلٹی آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایلومینی. اگر آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ کوئی جو ہے یونیورسٹی میں آپ کا رہا ہے اور وہ اب جو ہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں یا کسی اور آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, وہ ایز ایلومینی آپ کے ساتھ انہوں نے رجسٹر ہوا ہے, تو ان کے ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. آپ یہاں سے جتنی بھی ایلومینیز ہیں, یہاں پہ ہم نے 3 شو کیے ہیں. نیٹ کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ آپ کو اس طرح پیجینیشن نظر آ رہے ہیں. میں 2 کے اوپر کلک کرتا ہوں, ایک پیج کے اندر ہم نے 3 سیٹ کیے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ 3rd کے اوپر کلک کریں تو ٹوٹل تقریباً ہمارے پاس 7 ایلومینیز آپ کے پاس کیا ہے, ایڈ ہے لوگ. اگر آپ کسی اسپیسیفک ایلومینی کو اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں سرچ کرتا ہوں رضوان کو, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے سرچ میں رضوان لکھنے کے بعد آپ کے پاس رضوان اللہ آ جائے گا. تو یہ ڈیٹیل آپ کے پاس, اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ویو ڈیٹیلز کریں. یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گی, اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی, سمجھ رہے ہیں. اچھا, اگر آپ اب اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پرنٹ کر سکتے ہیں. لیٹسٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی لیٹسٹ ایڈ ہوئے ہیں وہ آپ کو پہلے پیجینیشن جو پیج ہیں اس کے اوپر وہ آپ کو لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایلومینی کا ہو گیا. آپ اگر کسی اور کو ایز ایلومینی اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈمن یہاں سے اپنی طرف سے ایڈ کر سکتا ہے. یہاں پہ ان کے پرسنل انفارمیشن ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر اسلامیہ کالج پشاور میں کہا کون سی ایئر سے کون سے سیشن میں یہ رہا ہے, ڈپارٹمنٹ کون سا تھا, رجسٹریشن نمبر اس کا کیا تھا, ایڈمیشن ایئر آپ اس کا کون سا تھا, پاسنگ ایئر کون سا تھا, اور اسی طرح وہ اب کس آرگنائزیشن کے ساتھ یا ایکیڈیمک میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اس کا کرنٹ ایکیڈیمک انفارمیشن کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. اگر وہ امپلائڈ ہیں اس کو آپ چیک رکھیں تو وہاں پہ پھر اس کا اسٹیٹس امپلائڈ ہی نظر آئے گا, اور سبمٹ کریں تو یہ امپلائی بھی آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا, ایلومینی آپ کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا. پھر جب آپ یہاں پر آئیں گے ایلومینی میں تو یہ آپ کو فرسٹ پیج پہ یہاں پہ نظر آئے گا. اب بات کرتے ہیں ریسرچ پروپوزلز. آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ آیا ہے, کسی باہر کی آرگنائزیشن نے آپ کو پروجیکٹ دیا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کے کسی فیکلٹی ممبرز میں سے جو بھی خواہش مند ہو وہ اس پروجیکٹ کے لیے پروپوزل سبمٹ کرے. تو وہ تو اور ایک کے تھرو ہی ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے وہ جو پروجیکٹ آپ فرنٹ پیج پہ لگائیں گے, فرنٹ ویو پہ جب آپ لگائیں گے, ویب سائٹ پہ لگائیں گے, تو وہاں سے آپ کے پاس جو ہے لوگ کیا کریں گے, اس کے لیے پروپوزل سبمٹ کریں گے. تو وہ پروپوزل جو ہے وہ آپ کو پھر یہاں پہ نظر آئیں گے. چلو میں یہاں پہ تھوڑا دکھاتا ہوں. یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں, میں لکھتا ہوں لوکل ہوسٹ
اور لوکل ہوسٹ لکھنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اور ایک ریمز، اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں، یہاں پہ میں لکھتا ہوں فرنٹ کنٹرولر، اس کو میں نے لکھا تو میرے پاس کیا ہو جائے گا، فرنٹ اینڈ میرے پاس لوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں، ریسرچ پروپوزل میں آتا ہوں. تو آپ دیکھیں گے ریسرچ پروپوزل میں جب آیا، یہاں پہ میں نے کلک کیا تو آپ نے یہاں یہ فارم فل کر کے، ٹھیک ہے، یہ فارم آپ نے فل کر کے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ جو ڈیٹیلز ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے، پرنسپل انویسٹیگیٹر، پی آئی، کو پی آئی، اور پروجیکٹ ڈیٹیلز، کون سا پروجیکٹ ہے، کتنا ٹوٹل فنڈ کتنا ریکویسٹڈ ہے، فنڈنگ ایجنسی کون، یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں، آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یا اس فارم کو آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، فی الحال ہم نے اس کو ڈسیبل رکھا ہے، سبمٹ کریں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ جو یہاں سے کوئی جو اس کو فل آؤٹ کرے گا وہ آپ کو پھر یہاں پہ ملے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کے ڈیٹیلز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی چیزیں یہاں پہ فل آؤٹ کی ہیں. یہاں پہ پھر آپ اس کو پرنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ اگر میں تھوڑا بیک چلا جاؤں، یہاں پہ اگر آپ کسی کے پروپوزل کو اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ہوم کا کیا ہے، ہوم کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں، یہاں سے جو بھی چیز آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ، ہوم کا مطلب ہے کہ فرنٹ ویب سائٹ کا جو ویو ہے وہ آپ کو یہاں سے پھر نظر آئے گا. دیکھیے تھوڑا یہاں پہ جب میں نے ہوم کے اوپر، چلو میں دوبارہ کلک کر کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ جب میں ہوم کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو ویب سائٹ ہے، جو تمام یوزرز کو جو ہے ویزیبل ہوگا، وہ آپ کو یہاں پہ وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سوئچ کر سکتے ہیں فرنٹ ویو کی طرف. پھر ہے ہمارے پاس پروجیکٹس کے اوپر میں رائٹ کلک کر کے نیو ٹیب میں کھولتا ہوں تو آپ کے پاس نظر آئیں گے جتنے بھی پروجیکٹس آپ کے فیکلٹی ممبرز نے ایڈ کیے ہیں اپنی اپنی پروفائلز کے اوپر. پہلے تو فیکلٹی ممبرز کو ہم نے دیکھا کہ جو فیکلٹی اپنی پروفائل سے انٹر ہوتی تھی تو اس کو صرف اپنی ہی پروجیکٹس نظر آتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر چونکہ ایڈمن اس کو پوری ویب سائٹ کو مینیج کرتا ہے تو یہ جو فیکلٹی پروجیکٹس ہیں، یہ سارے پروجیکٹس کہاں پہ نظر آئیں گی، یہ ساری پروجیکٹس ایڈمن کو نظر آئیں گی کہ کس نے کون کون سے پروجیکٹس کیے ہیں اور اپنی پروفائل کے اوپر انہوں نے ایڈ کیے ہیں، تو یہ ایڈمن کو یہاں پہ نظر آئیں گی. اگر ایڈمن کسی اور کا پروجیکٹ جو ہے کسی اور کے لیے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے، ایڈ کر سکتا ہے. پہلے وہ اپنا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرے گا، پھر اس ڈپارٹمنٹ کے بیس پر اگر کوئی فیکلٹی ممبر رجسٹرڈ ہے، یاد رکھیں اس کے لیے کسی اور فیکلٹی ممبر کے لیے پروجیکٹ ایڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس اس فیکلٹی ممبر کا ایٹ لیسٹ رجسٹر ہونا ضروری ہے اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کریں، اس ڈپارٹمنٹ کی بیس پر آپ کو یہاں پہ آپشنز پھر نظر آئیں گی. اگر میں یہاں پہ مثال کے طور پر انگلش سلیکٹ کرتا ہوں تو انگلش میں میرے پاس کوئی فیکلٹی ممبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ پھر آپ کے پاس دو آ جاتے ہیں، تو آپ یہاں میں سے کسی کو آپ سلیکٹ کر کے اس کے لیے آپ پروجیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہ پروجیکٹ پھر اس کے مین پروفائل میں بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ پروجیکٹس ڈیٹیلز کو انٹر کر کے کسی اسپیسیفک فیکلٹی ممبر کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، پروجیکٹس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا. پھر ہمارے پاس کیا ہے، یہاں آپ پی ڈی ایف پرنٹ آپ اس کا لے سکتے ہیں، آپ اس کا ایکسل فائل آپ لے سکتے ہیں، آپ اس کا پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں. آپ اس میں سے اگر کسی کے ڈیٹیلز کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس بٹن سے کیا کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا. یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. ایڈٹ پروجیکٹ کریں تو یہ آپ کے پاس چینجز سبمٹ ہو جائیں گی اور یہ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گی، ایڈٹ ہو جائیں. اگر آپ کسی کے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیونکہ آپ ایک ایڈمن ہیں، سپر پاور ہیں آپ کے پاس، پورے آل پریویلیجز آپ کے پاس اویلیبل ہے، تو آپ ان کسی کے بھی آپ پروجیکٹس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس کے اوپر. اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، اس کو میں کرتا ہوں کلوز تاکہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس اگر آپ کی یونیورسٹی میں کسی نے کی ہے تو یہ بھی آپ کو کیا ہوتا ہے، یہاں پہ پھر آپ کو یہ نظر آئیں گی. جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس اگر کسی نے اپنے کسی کے ساتھ مل کے ریسرچ کیا ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ اوورآل نظر آئے گی. باقی وہ ساری چیزیں آپشنز ہیں جو کہ ہم نے اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو یہاں پر بھی نظر آئیں گی. اگر آپ ہوم پہ جائیں گے چونکہ یہاں پہ ہم نے ایڈ کی ہے، ریسرچ پہ آپ آ جائیں.
रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप आते हैं तो वो जो वहाँ पे एडमिन को नज़र आ रही थी या किसी स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर को नज़र आती है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगे। ये देखिए सारी प्रोजेक्ट्स जो है फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं जो किसी फैकल्टी मेंबर ने ऐड किए हैं या एक एडमिन ने किसी फैकल्टी मेंबर के लिए ऐड किए हैं तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स अगर ऐड हुए हैं तो वो भी आपको फ्रंट वेबसाइट पे भी लोगों को विजिबल ये होंगे। फिर हम आते हैं रिसर्च पेपर्स। अगर किसी ने रिसर्च जो है वो पब्लिश किए हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। रिसर्च पेपर्स अगर किसी ने पब्लिश किए हैं तो आप देखें यहाँ पे सारी डिटेल्स आप एंटर करके यहाँ से आप न्यू ऐड करेंगे, न्यू ऐड करें। वो जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, वो ऐड करने के बाद आप डिपार्टमेंट आप ऐड करें और यहाँ पे फिर आपके पास अथर, तो इसके लिए भी आपके पास उस स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर का जो है वो ऐड होना ज़रूरी है, उसका रजिस्टर्ड होना आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़रूरी है। इससे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बैक जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट आप ले सकते हैं, एक्सेल फाइल आप बना सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसका PDF आप बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं इवेंट्स के ऊपर। इवेंट्स के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, इवेंट्स का मतलब है अगर और एक ने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं तो उनका डिटेल और एक जो है वो यहाँ पे डाल सकता है कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर उन्होंने वर्कशॉप अरेंज किया है, सेमिनार अगर उन्होंने अरेंज किया है तो वो डिटेल्स वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर वो कोई और जो है इवेंट्स ऐड करना चाहता है तो यहाँ से वो क्या कर सकता है, इवेंट वो ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 किस्म के हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, सेमिनार, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स और कॉन्फ्रेंस। और ये और एक का काम ही असल में होता है एक यूनिवर्सिटी के अंदर। इवेंट डेट कहाँ, कौन सी तारीख पे होना है, कौन सी जगह पे होना है, कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और इवेंट का टाइटल क्या है। ये जब आप ऐड करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे फिर क्या होंगी, नज़र आएंगी। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं। आप इन इवेंट्स को यहाँ पर भी देख सकते हैं। थोड़ा होम पे आप चले जाएं, ये आपकी सारी चीज़ें फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। इसीलिए एडमिन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ में आ जाएं, इवेंट में, एक्टिविटीज़ में। तो ये चूँकि हमने 2 ही सिर्फ ऐड किए हैं, आप देखिए थोड़ा यहाँ पे हमने 2 ही ऐड किए हैं एडमिन साइड पे, तो इसीलिए यहाँ पे आपको 2 ही नज़र आ रही हैं कि कौन कौन सी डेट के ऊपर ये इवेंट हुआ है और कौन सी जगह पे हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ किसने अरेंज किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो एडमिन साइट से, एडमिन डैशबोर्ड से आप ओवरऑल वेबसाइट को, किसी फैकल्टी मेंबर को आप क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसको भी मैं करता हूँ क्लोज़। अब बात करते हैं इवेंट्स के बाद फंडिंग एजेंसी। आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनको फंडिंग कौन दे रहा है, डोनर्स उनके कौन है, या इसको डोनर एजेंसीज भी कहते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डोनर का नाम और उसका वेबसाइट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ये डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 यूनिवर्सिटी, डोनर नाम क्या है, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर साइंस, मुख्तलिफ़ किस्म की ये है, ये इनके वेबसाइट्स लिंक है। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के थ्रू, यहाँ पे आप एक्शंस भी ले सकते हैं। अगर आपने इसको एडिट करना है, किसी लिंक को अगर आपने एडिट करना है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करें, वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अपडेट डोनर डिटेल्स करें तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। आप थोड़ा होम पे चले जाएं। होम पे जाने के बाद डोनर्स डिटेल अगर हमने यहाँ पर ऐड की है, मैं देखता हूँ डोनर डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमने ऐड नहीं की है डोनर डिटेल्स। रिसर्च फंडिंग एजेंसीज तो यहाँ पे हमने ऐड किए हैं। तो आप थोड़ा यहाँ पे देखें, देखिए जितना भी डिटेल्स आप ऐड करेंगे ये सारी चीज़ें, नाम और उसके वेबसाइट का लिंक, तो ये सारी चीज़ें डायनामिकली आपके बैक एंड से आ रही हैं और ये आप मैनेज कर रहे हैं बैक एंड एडमिन डैशबोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंडिंग एजेंसी का एक फंडिंग एजेंसी को मैनेज करने का एक तरीका हो गया। अब बात करते हैं फिर क्या हमारे पास और एक स्टाफ। और एक स्टाफ के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि और एक में आपके पास कौन कौन से स्टाफ में आपके पास मौजूद है, तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं।
यहाँ लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ऐड और एक स्टाफ, अगर उनके आप यहाँ पे सारी चीज़ें आप ऐड करें, नाम ऐड करें, डेजिग्नेशन, ईमेल, उसका सेल नंबर क्या है, उसका जॉब टाइप क्या है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट है, क्वालिफ़िकेशन उसका क्या है, स्टाफ एक्सपीरियंस कितना है उसका एक्सपीरियंस, उसका अगर आप इमेज ऐड करना चाहें वो भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड स्टाफ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास एक स्टाफ आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 4 हमने क्या किए हैं, ऐड किए हैं। आप अगर अपने स्टाफ का जो है वो निकालना चाहते हैं, प्रिंट अगर आप करना चाहते हैं, एक्सेल फाइल में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या PDF फाइल में अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 हमने ऐड किए हैं। अगर आप इनमें से किसी को एडिट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। चलो मैं ये उठाता हूँ, इसको मैंने एडिट किया मिसाल के तौर पर। अब यहाँ पे ये डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पार्ट टाइम की जगह मैं इसको लगाता हूँ फुल टाइम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड स्टाफ चेंज होना चाहिए थे, लेकिन चलो फ़िलहाल के लिए काम वही करेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हेडिंग चेंज है, स्टाफ डिटेल्स हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, बाकी सारी मैसेजेस हमारे पास ठीक है। यहाँ पर अब आप थोड़ा देख लें, इसको मैंने पार्ट टाइम से जो है वो चेंज किया था फुल टाइम पे, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब ये आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, होम पे आ जाएं, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे और एक स्टाफ 4 हैं, तो 4 मेंबर्स आपके पास यहाँ पर क्या हैं, ऐड हैं। आप यहाँ पे पिक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इनको करता हूँ क्लोज़ और यहाँ पे आता हूँ। सक्सेस स्टोरी का हमने एक टैब इसके लिए ऐड किया है, वो भी सक्सेस स्टोरीज़ आप ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहें, लेकिन फ़िलहाल हमने मेन वेबसाइट के ऊपर इसके लिए कोई पोर्शन जो है वो नहीं बनाया है। ये एज ए फ्यूचर वर्क अगर आप डालना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, स्लाइडर हैं। स्लाइडर का मतलब है कि फ्रंट पेज के ऊपर आपके पास जो इमेज है, जो इमेज स्लाइडर आपके पास आ रहे हैं, जो इमेजेस आपके पास शो रही, इसका मतलब यही है, ये जो है इसको आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने इसके पिक्चर्स को यहाँ पे कुछ इवेंट्स अगर आपने ऐड करना हो और कोई पिक्चर्स अगर आपने ऐड करने हो तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो ये यहाँ से अगर आपने कोई और स्लाइडर ऐड करना है, कैप्शन आप ऐड करें कि ये जो स्लाइडर या इमेज मैं ऐड कर रहा हूँ इसका कैप्शन क्या है। यहाँ से आप क्या करें, स्लाइडर का इमेज आप ऐड करें। यहाँ से स्लाइडर आप ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ़ रखना चाहें। ऑन ऑफ का मतलब ये है कि आप जो ही आप इसको अपलोड करते हैं, क्या ये आपके फ्रंट वेबसाइट पे जो है, जो तमाम यूज़र्स को, तमाम लोगों को जो है विजिबल होगा। क्या वो आप उनको दिखाना चाहते हैं फ़िलहाल, अगर दिखाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऑन रखें, अगर नहीं दिखाना चाहते तो फिर आप इसको ऑफ़ रखें और ऐड स्लाइडर करें। ऐड स्लाइडर करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये स्लाइडर्स आपके पास ऐड हो जाएंगे। अब आप देखें, यहाँ से आप इन स्लाइडर्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आपको कितने बटन्स नज़र आ रहे हैं, 4 नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए, मैंने जो स्लाइडर्स ऐड किए हैं वो मेरे पास 7 हैं, लेकिन यहाँ पे एक बटन को देखिए, स्टेटस एनेबल्ड, अगर मैं इसको करता हूँ, ये इनेबल्ड है तो ये मेरे पास वेबसाइट पे दिखता है। अगर ये डिसेबल्ड है तो ये मुझे नहीं दिखेगा। ये भी डिसेबल्ड है, ये मुझे नहीं दिखेगा। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इनेबल्ड करता हूँ। मैंने इनेबल्ड किया, अब आप देखिए, अब ये मेरे पास इनेबल्ड हो गया। टोटल हमारे पास कितने इनेबल्ड है, 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप यहाँ पर वेबसाइट पे आ जाएं, 4 है, इसको आप थोड़ा रिफ़्रेश करें और रिफ़्रेश करके आप देख लें, अब आपके पास क्या हो गए, 5 आपके पास ऐड हो गए। देखें, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से आप इस स्लाइडर्स को भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहें किसी स्पेसिफिक स्लाइडर को, वो भी आप क्या कर सकते हैं, वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ आपके पास जो फ्रंट वेबसाइट है, ये जो पोर्शन है ये आपका न्यूज़ पोर्शन है। अगर आप यहाँ पे कोई न्यूज़ ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़, मिसाल के तौर पर ये एक न्यूज़ है, पोजीशन होल्डर लिस्ट गोल्ड मेडल, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे चूँकि नेट नहीं है मेरे पास, ये मैंने डायनामिकली जो इस्लामिया कॉलेज पेशावर का एक वेबसाइट है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, तो इसलिए नेट की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ये मुझे वहाँ पे नहीं ले जा रहा। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैनेज करने के लिए हमने एडमिन साइड पे क्या बनाया है, एडमिन साइड पे यहाँ पे हमने बनाया है न्यूज़ का टैब। तो न्यूज़ के टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आप देखिए कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, चारों के 4 इनेबल्ड हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा नोट करें,
यहाँ पे आप थोड़ा नोट करें, न्यूज़ 1 1 2 3 4, तो ये 4 ही हमारे पास है। अगर आप यहाँ से इसको क्या करते हैं, डिसेबल्ड करते हैं, तो अब ये डिसेबल हो गया। अब ये आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ही आपको नज़र आएंगे। फ़िलहाल मैंने वेबसाइट को रिफ़्रेश नहीं किया, रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ही नज़र आएंगे। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। चलो मैं इसको इनेबल करता हूँ ताकि यहाँ पे मेरी ये जो चेंजेस है ये रिफ़्लेक्ट हो जाए और ये चीज़ें मुझे देखने लगी। तो अभी आप देखेंगे मेरे पास 4 ही नज़र आएंगे। तो ये हमारे पास न्यूज़ का हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, न्यूज़ का टाइटल आप दे सकते हैं, न्यूज़ फाइल, इमेज, फाइल का मतलब है इमेज, और न्यूज़ स्टेटस ऑन ऑफ अगर आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे यूआरएल, कहाँ से ये आपने न्यूज़ उठाई है, या कहाँ पे आप इसके ऊपर जब यूज़र क्लिक करेगा कहाँ पे आप इसको भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। फिर हमारे पास है मैसेज का। ये भी मैंने क्या किया है, डायनामिक नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैटिक है। मैसेज का मतलब क्या है, मैं थोड़ा वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जाऊं। यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज करने के लिए नहीं, वाइस चांसलर का जो मैसेज है ये वाला, ये अगर आप डायनामिक बनाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वेबसाइट में हमने स्टैटिक ही डाला है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड करें, ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ये आने के बाद आप उसके साथ इसको यहाँ पे डिस्प्ले करें, इसको रिमूव करें और इसको यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया है, स्टैटिक है, ये आसान चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें वो है चार्ट्स। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, चार्ट्स क्या करेगा, चार्ट्स ये करेगा कि ये आपको जितनी भी पब्लिकेशंस आपने की है, याद रहे इसके लिए आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी का होना ज़रूरी है, और नेट की अवेलेबिलिटी जब आपके पास हो तो ये क्या होगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या उठाए हैं, मैंने चार्ट्स उठाए हैं, तो चार्ट्स जो है वो आपको क्या करने होंगे, वो लोड करने होंगे, ठीक है। तो चलो मैं फ़िलहाल नेट को ऑन रखता हूँ, नेट को मैं क्या करता हूँ फ़िलहाल ऑन रखता हूँ ताकि मेरे पास ही क्या हो जाए, नेट को मैं थोड़ा ऑन रखता हूँ। अच्छा जी, चलो नेट कनेक्ट होता रहेगा। इससे पहले मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ डाउनलोड्स का। डाउनलोड्स के ऊपर जब मैं आता हूँ तो याद रखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रंट वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। थोड़े यहाँ पे नेट स्लो है, चलो यहाँ पर आया, और सॉरी यहाँ पर मैं आया और यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, ठीक है। होम के ऊपर मैंने क्लिक किया ताकि मैं आप लोगों को डाउनलोड का पोर्शन दिखा सकूँ और वहाँ पे आपको बता सकूँ कि इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, चलो इसको भी मैं साथ ही साथ लोड कर लेता हूँ। चार्ट्स को इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मेरा लिंक खोल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी, चार्ट्स के ऊपर। चले यहाँ पे डाउनलोड्स, यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड्स, फ्रंट वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड्स, अगर आप कोई फॉर्म अगर आप रखना चाहते हैं डाउनलोड के लिए, पार्ट 1 प्रोफार्मा 2010-2011 एडवर्टाइजमेंट ओवरसीज़ पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कोई भी चीज़ अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं यहाँ पे, अगर आप प्रोजेक्ट्स का अगर आप जो है रिसर्च प्रपोजल के लिए आप एक अगर फॉर्मेट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड में यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपके पास PDF फॉर्म में आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यूज़र इसको क्या कर सकता है, इसको डाउनलोड करके या प्रिंट करके क्या कर सकता है, इसको सेव कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसको अब आप क्या करें, इसको अब आप डाउनलोड करें अगर डाउनलोड करना चाहें। चलो मैं इसको करता हूँ क्लोज़, इसको मैंने किया क्लोज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से मैं उन डाउनलोड्स का जो पोर्शन था वो मैं यहाँ से मैनेज करता हूँ। आप यहाँ से क्या करें, एंटर डाउनलोड टाइटल, आप यहाँ से टाइटल डाउनलोड करें, ये टाइटल आपके पास आएगा। फिर क्या आप ओनली PDF यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो आप यहाँ पे PDF में कोई फ़ाइल जो है, जो फॉर्मेट आपने बनाया है वो आप करें। यहाँ पे आप ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और ऐड डाउनलोड करिए, ऐड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 3 हमने इनेबल्ड भी किए हैं और ऐड भी किए हैं। तो फिर आपको फ्रंट वेबसाइट पे वही 3 ही आपके पास नज़र आएंगे। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर फिर आप देखें थोड़ा, तो डाउनलोड्स में आपके पास सॉरी यहाँ पे फ्रंट पे मुझे जाना था, चलो मैं फ्रंट पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
और यहाँ पे मैं फ्रंट पे जाता हूँ, होम फ्रंट पे जाता हूँ। फ्रंट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं डाउनलोड दिखाता हूँ। तो डाउनलोड दिखाने के बाद 3 हमारे पास एडेड हैं और 3 इनेबल्ड भी हैं, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस पार्ट को आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर चार्ट्स का हमारे पास ऐड हो चुका है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। चलो मैं इसको दोबारा देखता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। चार्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोड होगा, टाइम लेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ीचर हमने डाला है। यहाँ पे क्या करेगा, आपको कंपैरिजन बताएगा कि 2010 से लेकर 2011 के बीच आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं और कौन कौन से परसेंटेज में आपने की है। तो ये जो डिटेल्स हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। मैं इसको दूसरे टैब में खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चलो देखते हैं अगर ये काम करता है। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है हमारे पास, इसीलिए शायद ये उसको लोड नहीं कर पा रहा, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह ये हो जाए। दोबारा चलो इसको करते हैं। अच्छा जी, एडमिन कंट्रोलर और चार्ट्स नेट हमारे पास थोड़ा वीक है, शायद इसीलिए ये काम नहीं कर रहा। लेकिन चलो देखते हैं कि क्या होता है। कॉल्स भी आ रहे हैं, इसीलिए हमारा जो है वो नेट थोड़ा, चलो मैं इसको थोड़ी वक्त के लिए स्टॉप। अच्छा जी, अब ये लोड हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिकेशंस इन 2019। तो आप चलो मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे आता हूँ और इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ। नीचे आप देखिए पब्लिकेशंस इन 2017। तो यहाँ पर आपने जितने इवेंट्स किए हैं तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, इवेंट्स आपने सिर्फ ये 2 एक्टिविटीज़ आपने कंडक्ट की हैं, तो उसके साथ आपको कलर भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं जब इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आप यहाँ पे थोड़ा नोट करें। मैं जब इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आपको थोड़ा सा जूम हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो शेडो ऐड हो रही हैं और थोड़ा सा जूम का इफेक्ट आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 50% आपने 2 प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं और 2 आपने इवेंट्स 2017 में आपने और एक ने अरेंज की है। फिर 2018 में आपने क्या किया है, 2 ही एक्टिविटीज़ आपने किए हैं। एक तो आपने प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स ऐड हुए हैं, और दूसरा आपका क्या हो गया है, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर हो गए हैं। तो इसमें आप परसेंटेज देखिए 75% आपके प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं और 25% आपके पास जॉइंट रिसर्च हो चुके हैं। इसका मतलब है कि एक आपके पास जॉइंट रिसर्च 2018 में हो चुका है और प्रोजेक्ट्स आपके पास 2018 में 3 हो चुके हैं। 75% आपके प्रोजेक्ट का परसेंटेज है। अब आप 2019 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम एक्टिविटीज़ हमने ऐड की हैं ताकि आपको चेंजेस जो है वो सही तरीके से आपको इस चार्ट की समझ आ जाए। अब आप देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे बताएंगे कि 5 प्रोजेक्ट्स आपके 2019 में हुए हैं। इसी तरह टोटल रिसर्चेज आपके पास 2 हो चुके हैं और जॉइंट रिसर्चेज भी आपके पास 2 हो चुके हैं और यहाँ पे इवेंट्स आपके पास 2 हो चुके हैं 2019 में। और इसी तरह कॉन्फ्रेंस पेपर्स 1 पब्लिश हो चुका है और जॉइंट जर्नल पेपर्स आपके पास भी 1 पब्लिश हो चुका है। तो ये जो चार्ट्स था ये सबसे इम्पोर्टेंट था। ये आपका ओवरऑल जो एक्टिविटी है मुख्तलिफ सालों की, वो आप यहाँ पे एज अ कंपैरिजन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या था, ओवरऑल ओवरव्यू था और एक रेम्स का, ठीक है, जो कि हमने इन तकरीबन 5 वीडियोस में हमें कवर करने की कोशिश की। आप यहाँ पे अगर आते हैं लोकल होस्ट के ऊपर आप आएंगे और एक रेम्स में आप आ जाएं क्या फ्रंट कंट्रोलर। आप यहाँ पे आप थोड़ा देखें, अगर कोई ऑप्शंस अगर हमें नज़र आता है तो ये सारी चीज़ें स्लाइडर्स और न्यूज़, ये सारी चीज़ें हमने, ये हमारे पास स्टैटिक्स हैं, ये भी हमारे पास स्टैटिक्स हैं और ये और एक टीम्स हमारे पास डायनामिक बैकिंग से आ रहे हैं, एडमिन ही इसको मैनेज कर रहा है और ये भी हमारे पास फोटर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास वहाँ से ही आ रही है। ठीक है, इसको आप थोड़ा रिफ़्रेश करें। अगर यहाँ पे हमने जो पेजेस ऐड किए हैं अगर वो यहाँ पर आ जाए, चलो नेट स्लो है यहाँ पे वो नहीं आ रही, चले जी। अच्छा,
अब यहाँ पर आप देखें होम, तो आपके पास यही पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। रिसर्च फंडिंग एजेंसी बैकेंड से कंट्रोल हो रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपके पास बैकेंड से कंट्रोल हो रहे हैं, जो फैकल्टी जो है वो ऐड करती हैं, तो वो ये आपके पास यहाँ पे रिसर्च प्रपोज़ल अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से सबमिट कर सकता है, फिर वो आपको बैकेंड में मिल जाएगा। पब्लिकेशन में कॉन्फ्रेंस और जर्नल्स हैं, अगर कोई पब्लिकेशंस हुई है तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। यहाँ पर आप देखें एलुमनी डायरेक्टरी, तो आप यहाँ पे लेटेस्ट एलुमनी प्रोफाइल्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी लेटेस्ट हमारे पास ऐड हो चुके हैं। 2 पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही मौजूद है। आप अगर किसी ख़ुद को अगर आप ऐड करना चाहते हैं एज एलुमनी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ख़ुद को भी आप एज एलुमनी ऐड कर सकते हैं। सर्च अगर आप करना चाहते हैं किसी एलुमनी को, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सर्च बटन के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फिर आप क्या करें, यहाँ पर आ जाएं इवेंट्स के ऊपर, और एक गैलरी में हमने कुछ नहीं रखा है, इसमें भी आप रख सकते हैं एक्टिविटीज़ आपने क्या क्या किए हैं, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे नज़र आएंगी। यहाँ पे डाउनलोड्स हैं, तो डाउनलोड्स को आप देखें, जो बैकेंड से हम मैनेज करें तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस भी हमारे पास एक क्या है, एक स्टैटिक पेज है, तो ये आप को यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिटेल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, और एक रेम्स का एक डिटेल जो है हमारे पास एक वीडियो थी जिसमें हमने 5 वीडियोज़ में ओवरऑल आपको और एक रेम्स के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के डिटेल्स दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को असिस्ट करूँ। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो सीरीज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।